ঘৰখন মানে সজাই পৰাই দিওঁ বাহিৰৰ পৰা নহয় ভিতৰৰ পৰা। প্ৰথমতে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু পদ্ম হাজৰিকা ছাৰে কোৱাৰ দৰে যে 20 বছৰ আগত तो हे दोस्तों सब जन के जोहार। तो कैसा ना आई होप उनका था अच्छा है और स्वागत का था मोर का नतून वीडियो पे। और गाइस मैं यहाँ फिलहाल रास्ता में और एखन मैं बाजार जाए के लिए निकल चुका ठीक है। तो बाजार माने फोन कर ले एक बहुत ही खुशखबरी गाइस बहुत ही खुश हाँ मैं जब এখন सतिया। तो गाइस हम निकले हैं सतिया में मतलब असम के जनप्रिय ब्लॉगर डिम्पो बरुआ सर तो वहाँ आया है दुकान। अरे कहना क्या चाहते हो? ओपनिंग करबे तो वहाँ फिटा काटे आसिया है। तो मैं भी वहाँ যাব माने मैं जाए ना रहा मैं डायरेक्ट बाजार आसी रही। तो बाजार आसती रही तक फोन कर हम दादा आ गए बाबूदा फोन कर बाबूदा के बहुत बहुत धन्यवाद देती मोके जाना खातिर मैं वाके डिम्पो बरुआ सर से केखन लग पाबल के बहुत ही मतलब तर्पी थी रही। तो वाके लग करे के जाबई এখন তোর কি হয় गाइस तो पाबो कि ना लोग माने ओदे तो डांगर यूट्यूबर न लोग पाबो कि ना तो आराम वीडियो में बने रहा और देखते रहा कि वहाँ सब देखाबई। तो मैं बाजार जाए माने बाजार करे छाड़ी के हुआ जाबो वहाँ से आई के बाजार करो बाजार तो होते था किंतु डिम्पो बरुआ सर के लोग नहीं पाबो। तो गाइस वीडियो बने रहा और देखते रहा आज की वीडियो का धमाका मजा होने वाला है। अगर मोर चैनल में नया तो चैनल सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर बेसन डेली वीडियो धमाका पाक लगे। तो चला आज की वीडियो गाइस स्टार्ट करबो। A few moments later প্ৰথমতে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু পদ্ম হাজৰিকা ছাৰে কোৱাৰ দৰে যে 20 বছৰ আগত এতিয়া 20 বছৰটো বাদ দিয়ক মই 4 বছৰমান আগত আহিছিলোঁ এনেকুৱা নাছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল। 4 বছৰ ভিতৰতে মানে পুৰা চেঞ্জ কৰি দিলে সতিয়া আজিকালি পুৰা একদম হাই ফাই ৰাস্তা পুৰা মজা তেজপুৰৰ পৰা 15 মিনিট মানতে আহি পায়। তো তাৰ কাৰণে ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সতিয়াখন সজাই পৰাই তোলাৰ কাৰণে। এতিয়া বহুতে চাগে ভাবি আছে যে দোকানখনৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক কি। একচুৱেলি আমাৰ এটা ইণ্টেৰিয়ৰ এটা কোম্পানী আছে ৰুম এডিটৰ্ছ বুলি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই জানেই চাগে আমি ঘৰখন মানে সজাই পৰাই দিওঁ বাহিৰৰ পৰা নহয় ভিতৰৰ পৰা বিভিন্ন কিটচেন বনাই হওক কিবা বনাই হওক। তো ইয়াত এখেতসকলে যোগাযোগ কৰিলে যে ইয়াত আমাৰ কোম্পানীৰ লগত কেনেকৈ এটা যোগাযোগ কৰি পিনে যে এখেতসকলে ধৰক ফাৰ্নিচাৰ বনাব আমি এইখন দোকান আছে এইখন দোকানৰ ৰুমটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বনাই পিনে কেনেকৈ দিব পৰা যায়। তো তাৰ কাৰণে আমি মিলি পিনে এই দোকানখন ইয়াত সেই কৰিছোঁ আৰু তো আশা আছে যেনেকৈ চতিয়াখন ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিলে আমিও যাতে এই গোটেই অঞ্চলৰ ঘৰবিলাক ঘৰৰ ভিতৰত যোনে যোনে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰোঁ। আমাৰ ডিজাইনাৰ আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আছে তেওঁলোকে যেনেকৈ ডিজাইন কৰিব বিচাৰিছে আমি ডিজাইন কৰি তাত আপোনাৰ ৱালপেপাৰৰ কাম হওক চিলিঙৰ কাম হওক ৱাৰ্ড্ৰব হওক বিচনা হওক বা ধৰক তেনেকুৱা আজিকালি যেনেকুৱা নতুন ষ্টাইলত বনাই টিভি কেবিনেট হওক এইবিলাক বনোৱা যায়। তো আশা আছে যে সকলোৱে যাতে আদৰি লয়। বাকী মোৰতো ভিডিঅ' মই বাৰু আহিয়ে থাকোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিয়ে থাকোঁ চতিয়াত তেনেকৈ আজিলৈকে ভিডিঅ' বনাব সেই কৰা হোৱা নাই কিন্তু যিহেতু ইয়াত দোকান দিলেই নেক্সট আহি পেলাই বনাই থাকিব এতিয়া ব্লগ চগবিলাক সেইটো চাই থাকিব সকলো ইমান নাজানো ভিডিঅ'হে বনাই থাকোঁ। তো পুনৰ একবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ বহুত বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ। तो फाइनली ये बात देखा गाइस तो फोटो उठे लगे आदमी मन आगू पेछू लाडा टेंगरा एकदम माने पूरा गुहर गुथा एकदम जमा हो जाते डिम्पो बरुआ सर ईट के मोबाइल देखो कैसे होते हैं। तो गाइस मैं थोड़ी को है वीडियो करते हैं ये देखा फाइनली डिम्पो बरुआ सर लग पाम आमी आमार सतिया बाजी। तो फाइनली फाले साउ आइ আছে आग पानी আছে আর মই আছে মানুষ गाइस पूरा भीड़ है गाइस देखा रहा मैंने दिया आग वाला पूरा सस्ते किलो में गाइस देखा ডিম্পুরা নতুন ইয়াত নতুন দোকান ওপেনিং পুরা ফিঙ্গার খাব পাৰো আর এফালে আমার ডিম্পুর বৰুৱা স্টার আছে পুরা। এই দোস্ত ফাইনালি मैं सत्या এই দোস্ত ফাইনালি मैं सत्या আমার ইয়াত আছে ডিম্পু বৰুৱা স্টার আমার জনপ্রিয় ব্লগার এফালে চাও দিস ইজ ইরাকলি কোরিয়া মানুহৰ পুৰা চাও জাম কেনেকুৱা পুৰা ভিৰ চাবৰ কাৰণে ময়ো আহিছোঁ তাৰ লগতে লাহে লাহে
पूरा ट्रैफिक মানে মোৰ চেনেলটো দেশী ব্লগাৰ পেঞ্চিল কিবা হৈ আৰু যি কৈছি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই जिम्पू दा बाय बाय गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू नेक्स्ट डे और कल डिम्पू बरुआ सर से भेंट करके और आते आते बाजार भी ढुकली तो बाजार से ढुक के मतलब सांझी हो गए तो वीडियो करे नहीं पारलो तो आज लगे नेक्स्ट डे तो यार उनके वीडियो जरूर अच्छा लगे हो तो वीडियो लाइक कर देगा कमेंट कर और चैनल टाइम में नतून आता चैनल के सब्सक्राइब कर देगा और उनके प्यारा दुलारा भाई के छोटा भाई बोल के और यार मैं तो इतना भी उम्मीद नहीं सोच रहा कि डिम्पू बरुआ सर के कल लोग पाए बोल के तो यार उनके प्यार और सपोर्ट के वजह से बहुत ही जल्दी लॉक पालो और यार उनके बहुत बहुत थैंक्स एंड लव यू माय यूट्यूब फैमिली ऑल और ऐसे नतून नतून वीडियो और उनके देख ले कोशिश करबो और हमने के बिस्ना चार्ली के सत्या में रूम एडिटिंग के दुकान खुलते है तो रारमन भी घर सर पूरा डिजाइनिंग मन करते है वाल गिला तो रारमन हुआ दुकान ओपनिंग हो गया है रारमन हुआ से कांटेक्ट करके रारमन रूम पूरा कि बोले साजा साजी गिला करते बार आरमन भी हमदे जितना भी हमदे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट के आई बाबा के लागिन बहुत ही हमने के लागिन बहुत ही भाल खबर तो गाइस तो फिर मिलबो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही जय जोहार जय आदिवासी।